बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दरसुल खामिस, लेसन 5। और ये अद्दरसु और अलखामिसु चारों चीज़ों में बराबर है। मुदक्कर होने में भी दोनों मुदक्कर हैं, मुफरद हैं दोनों ही वाहिद हैं, और अल की वजह से दोनों ही मारिफा हैं और दोनों ही मरफू हैं, इसलिए इसको कहते हैं मुरक्कबे तौसीफी, मौसूफ सिफत। ठीक है, तो ये मुरक्कबे तौसीफी हो गया। लेसन 5, पांचवा सबक। सईदुन, आकिताबु मोहम्मदिन हादा या यासिर। ठीक है, आकिताबु मोहम्मदिन हादा या यासिर। ये पूछ रहा है सईद, क्या कह रहा है? ए यासिर, क्या ये किताब मोहम्मद की है? क्या किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब। ठीक है, किताबु हल्का, मोहम्मदिन जो है वो हमारे पास क्या है? मजरूर इसम। अब आप ये देखिए ये मारिफा है, तो हम इसकी वसअत को क्या कहेंगे? ये वसअत में ये मुरक्कब इजाफी हमारे पास क्या बन रहा है? मारिफा। जबकि किताब इसम मरफू है, मुदाफ हमारा। एराब अगर देखेंगे तो हम कहते हैं कि मरफू है। क्या किताब मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब है। हादा ये, या यासिरू, ए यासिर। मैंने आपको बताया कि जब या आएगा तो उसके बाद यासिरुन नहीं लगेगा बल्कि यासिरू होगा, और टोटल जुमले का हमारा तर्जुमा क्या बन जाएगा? ए यासिर, क्या ये किताब मोहम्मद की है? यासिरुन। अब ये देखिए यहां पर कोई नहीं, या नहीं है यासिर से पीछे, इसलिए तनवीन के साथ आ रहा है। ला, नहीं। और आपको पता है, ला जब भी आप अदा करेंगे ना तो दो हरकत खींचना है, अदरवाइज ला का मफहूम नहीं वाला निकलेगा ही नहीं। यासिरुन ला, हादा किताबु हामिदिन, हादा ये किताबु किताब है, हामिदिन हामिद की, हादा किताबु हामिदिन, नहीं ये हामिद की किताब है। अब आप ये देखें किताब भी है मुदाफ हमारा, और हामिदिन भी क्या है? मुदाफ इलैह है। हामिद की किताब बन गया हमारा ओवरऑल मुरक्कब का तर्जुमा। ठीक है, और ओवरऑल सेंटेंस का क्या तर्जुमा हो गया? यासिर कह रहा है नहीं ये किताब हामिद की है। अब आपको आइडिया हो गया, मैं बार बार रिपीट तो नहीं करूंगी, लेकिन आप हर जुमले में देखते जाइए कि तर्जुमे के सेंस में आपको पता चलते जाएगा कि ये मुरक्कब इजाफी यूज हो रहा है। सईदुन, ऐना किताबु मुहम्मदिन। सईद कह रहा है, ऐना पूछ रहा है बल्कि, क्योंकि इस आगे हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। ऐना किताबु मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है? ऐना माना हूँ कहाँ, किताबु मुहम्मदिन मोहम्मद की किताब, मोहम्मद की किताब कहाँ है? यासिरुन हुवा वो, तहता नीचे है, ये देखिए नीचे, तहतल मकतबी हुनाका। एंड आई टोल्ड यू हुनाका का माना होता है देयर, फकत काफ हटा दें होना रह जाएगा तो हियर, यहाँ। हुआ वो, तहता नीचे है, अलमक्तबी मेज के, हुना का वहां, हुआ तहत अलमक्तबी हुना का वो वहां मेज के नीचे है। ठीक है जी, वो वहां मेज के नीचे है, तहता माना हूं नीचे। सईद सईद, ऐना दफ्तर अम्मार, अम्मार का दफ्तर, दफ्तर माना हूं रजिस्टर या कॉपी, अमार की कॉपी कहाँ है? दफ्तर अम्मारिन क्या हुआ हमारे पास? अमार की कॉपी। ऐना दफ्तर अम्मारिन, अमार की कॉपी कहाँ है? यासिरुन यासिर हुआ अला मकतबिल मुदर्रिसी। अब ये अला की वजह से मकतबी जो है मजरूर हो गया, और वो अला ऊपर, मकतबी मेज के, अल मुदर्रिसी मुदर्रिस के। ठीक है, हुआ अलल मकतबिल मुदर्रिसी, वो मेज के ऊपर है, और मेज किसका है? टीचर का। तो मकतबुल मुदर्रिसी क्या हो गया हमारे पास? टीचर का मेज, और ये मुरक्कब इजाफी हो गया, मकतबी मुदाफ और अल मुदर्रिसी मुदाफ इलैह। ठीक है, वो उस्ताद की मेज पर है या उस्ताद की टेबल पर है। सईदुन कलम मन हादा या अलीयुन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया यहाँ के एक अंदाज और भी है मुदाफ और मुदाफ इलैह को सोचने का। जब आप हल्का इसम पाएं तो दलील तलाश करें, क्यों है हल्का, रीजन तो होगी। तो डेफिनेटली ये मुजाफ बन रहा है और मन मुजाफ इलैह बन के आ रहा है, और रीजन मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दी है। मैंने अलीयुन बोला जबकि वो गलत है, मैं उसे क्या बोलूंगी? या अलीयु। सईदुन सईद, कलमु कलम मन, किसका कलम? कलम मन किसका कलम? हादा ये, या अलीयु ए अली। ठीक है, तो क्या इसमें कहा जा रहा है ये कलम किसका है? कलम मन हादा या अलीयु, ये कलम किसका है? ए अली। या फिर आप ए अली पहले ले आए, ए अली ये कलम किसका है? अलीयुन अली, हादा ये कलमुल मुदर्रिसी ये टीचर का कलम है, और कलम मुदाफ अल मुदर्रिसी मुदाफ इलैह, क्रॉस करके तर्जमा करेंगे टीचर का, हादा ये इसम इशारा, ये टीचर का कलम है या ये उस्ताद का कलम है।
सईद सईद ऐना हकीबतुल मुदर्रिसी। अब अगला अगला पॉइंट क्या देखें आप, कि ये भी मुदाफ और मुदाफ इलैह है। जबकि मुदाफ और मुदाफ इलैह को बनाने में आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि दोनों मुदक्कर और मुअन्नस नहीं हो सकती। हकीबतु मुअन्नस है और अल मुदर्रिसी मुदक्कर है, ये भी हो सकता है। हमने सिर्फ एराब को देखना है बनाते हुए दोनों के, कि उसका अल और तनवीन ही होनी चाहिए मुदाफ पे, और मुदाफ इलैह मजरूर होना चाहिए। तो हकीबतु हमारे पास क्या है, हल्का इसम है लेकिन मुअन्नस है। ऐना कहा है हकीबा, हकीबा माना हो बैग, ये देखें, ये नीचे है टेबल के ना, तो उसकी आप देखिएगा। ऐना कहा है हकीबतुल मुदर्रिसी, टीचर का बैग, उस्ताद का बस्ता या बैग कहाँ है। अलीयुन अली, हिया वो, तहतल मकतबी। अब ये हिया जो है जमीर जब आती है तो एक्टिव हो जाए, ये पीछे किसी की तरफ बैग हो रही होती है, मुड़ रही होती है पीछे। तो हकीबा तो हमारा जो है मुअन्नस था, उसका जवाब दे रहे, क्वेश्चन बेसिकली वही है ना, अइना हकीबतुल मुदर्रिसी, कि उस्ताद का बैग कहाँ है। हिया तहतल मकतबी, वो टेबल के नीचे, वो टेबल के नीचे। अब ये जो हमारे पास हिया है वो हकीबतु का आंसर बन रहा है, ठीक है वो। अब ये ताहता जो है, मैंने आपको बताया कि ये होते हैं उमूमन ज़र्फ बन के आया करते हैं। तो होता तो तहतल मकतबी जो मुरक्कब बनता है, ये बनता तो मुरक्कब इजाफी है, लेकिन उर्फ आम में इसे मुरक्कब ज़र्फी कहते हैं। क्योंकि ये जो तहत, फौक, अमाम या खल्फ वगैरह होते हैं, ये ज़र्फ होते हैं। तो और भी आते हैं ज़र्फ जमा, ज़र्फ मकाम वगैरह और भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ज़र्फ पहले आ जाए, ज़र्फ मुदाफ बन के ही आया करता है। तो ज़र्फ की जो बेस पे जो मरकब इजाफी बनता है, उसको हम उमूमन जो कहते हैं वो मरकब ज़र्फी कहते हैं। अब हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज है, ऐना किताबु मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है। हमने मोहम्मद की किताब को कहाँ देखा था, ऐना किताबु मोहम्मदिन। तो हमने जवाब में टारगेट किस चीज को करना है, किताब के बारे में पूछा जा रहा है कि मोहम्मद की किताब कहाँ है। तो किताब हमारे पास जो है ना वो मुज़क्कर इसम है, किताब हमारे पास मुज़क्कर इसम है। तो हम पहले जवाब में लाएंगे हुआ, ठीक है। अब क्या, पहले उर्दू का जवाब बताएं। ऐना किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है, वो मेज के नीचे है। और साथ में हम कह रहे हैं वहां, वो वहां मेज के नीचे, हुआ तहतल मकतबी हुना का। ऐना किताबु अम्मार है, अमार की किताब कहाँ है। तो वो हमने कहा बताइए पीछे, हुआ अला। अब देखने के अलग अलग फॉर्मेशन बन रही है, और इसकी वजह से मकतबी हमारा जो है मजरूर हो रहा है, अल मुदर्रिस, ठीक है। हुआ अला मकतबिल मुदर्रिसी। उसके बाद है ऐना हकीबतुल मुदर्रिसी, तो टीचर का बैग कहाँ है। अब इसके जवाब में कौन सी जमीर लाएंगे, हुआ की या हिया की, बताएं कौन सी जमीर लगी। पीछे क्या लर्न करके आए हैं हम, जल्दी से बताएं। अभी तो यहाँ हुआ लग गया ना, हिया लगी, क्योंकि हमें हकीबत हुआ ना, और हकीबत मुअन्नस इस्म है, हिया ताहतल मकतब, ठीक हो गया। ये तो हो गया। अब जो है हमारे पास आगे है आदिफ अल कलिमतिल ऊला इला सानियती। अच्छा, इसका वो वहाँ क्या है, मेज के, हिया वो ताहतल मकतबी, टेबल के नीचे है, ठीक है। ये तो आपको इसकी समझ आ गई। अब है आदिफ, क्वेश्चन नंबर 2 हम जिसे सॉल्व करने लगे हैं। आदिफ अल कलिमतिल ऊला इला सानिया। तो अदिफ अल कलीमा, क्या करनी, इजाफत करनी है। इजाफत वही रिलेशनशिप होता है जो मुरक्कब इजाफी का होता है। अदिफ इजाफत कीजिए अल कलीमा तल ऊला, पहले कलीमे की, इला सानिया दूसरे कलीमे के साथ, ठीक है। अदिफ इजाफत कीजिए अल कलीमा, कलीमा कौन सा, अल ऊला जो पहला है, किसके साथ करनी है, इला तरफ, असानिया दूसरे के साथ। री राइट द टू वर्ड्स इन ईच ग्रुप सो दैट द सेकेंड वर्ड इन द पोजेसिव फॉर्म। अब ये देखिए, किताबुन मुहम्मदुन, गलत बनाएंगे हम, ठीक करके तो क्या बनाएंगे, किताबु मुहम्मदिन। और मकतबुन और अल मुदर्रिस जो है, अल मुदर्रिसु, तो वो भी गलत है क्योंकि वो मरफू है। हम उसे क्या करेंगे, मकतबुल मुदर्रिसी। किताबु मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब, मकतबुल मुदर्रिसी टीचर का टेबल। तो ये हमारे पास ये मजरूर हो गए दोनों, और किताब और मकतब दोनों हल्के हो गए। अब ये हम बनाएंगे जिसको कलामुन हामिदिन, काला हामिदिन। तो ये हम तनवीन नहीं लगाएंगे, ठीक है। लिखने में हम ऐसे ही फ्लुएंट लिखेंगे, मतलब एकदम क्विक, लेकिन हमने ध्यान ही इस बात का रखना है कि हमने तनवीन नहीं लगानी, क्योंकि हमने अपने मुदाफ को हल्का रखना है। ये मैंने आपको मिस्टेक खुद करके दिखाई है, ताकि आप फौरन इसे अब्जॉर्ब करें, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको हल्का करेंगे, कलामु हामिदिन, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है मिफ्ताहुन और अलबैतु, तो इसको हम बदल के क्या करेंगे, मिफ्ताहुल
बेती। मिफ्ताहुन माना हो चाबी, तो घर की चाबी। कलम हामिद, हामिद का कलम। बैतु अब्बासिन, अब्बास का घर। बैतु अब्बासिन, अब्बास का घर। दुकानु ताजिरी, दुकानु ताजिरी। गुरफतुन अली, ये देखिए अब ये मुदक्कर है, ये मुअन्नस है और ये मुदक्कर है, तो फिर भी हमारा मुरक्कब इजाफी बिल्कुल ठीक बनेगा, बस उसे हल्का करना है। गुरफा तू अली यिन। अब बैतुल मुहंदिसी, बैतुल मुहंदिसी। दफ्तरु, दफ्तरु सईदिन। इस्मुल इस्मुल वलदी मजरूर। मिन मिन दीनु यासिरिन, यासिर का रुमाल। और इस्मुल वलादी का मतलब था लड़के का नाम। दफ्तरु सईद, दफ्तरु सईद माने सईद की कॉपी। किताबुल्लाही, कमीसु अम्मारिन। और ये सरीरु खालिदिन, सरीरु खालिदिन तो ऑलरेडी आपके सामने लिखा है। बिन्तु तबीबी, ठीक है। और मिफ्ताहुस सय्यारती, मिफ्ताहुस सय्यारती, ठीक है, इसके अंदर वो तशदीद लग जाएंगी। कलम हामिदिन, हामिद का कलम। मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी। बैतु अब्बासिन, अब्बास का घर। दुकान ताजिरी, ताजिर की दुकान। गुरफतु अलीशिन, अली का कमरा। बैतुल मुहंदिसी, बैतुल मुहंदिसी हो जाएगा इंजीनियर का घर। दफ्तरु सईदिन, सईद की कॉपी या रजिस्टर। इस्मुल वलदी, लड़के का नाम। मिंदीलु यासिरिन, यासिर का रुमाल। किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। कमीसु अम्मारिन, अम्मार की कमीज। सरीरु खालिदिन, खालिद क्या बेड, पलंग या चारपाई। मिफ्ताहु सय्यारती, गाड़ी की चाबी। बिन्तु तबीबी, डॉक्टर की बेटी। किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। मैंने सब कर दिए मेरे। उसी के हिसाब से अब उन्होंने हमें कहा है इक़रा, पढ़िए, वक्तुब और लिखिए, मा साथ क्या करना है, वब्ती अवाखिरिल कलिमात, करना क्या है, आखिरी हुरूफ को एराब जो है ना उसके उसको काबू करना है, ध्यान से पढ़ना है। मतलब कि पढ़िए और अल्फाज के आखिरी हुरूफ को एराब के साथ लिखिए, हमने लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं लिख देती हूँ। इक़रा, पढ़िए, वक्तुब और लिखिए, मा वब्ती अवाखिरिल कलिमात, मा साथ वब्ती, क्या करना है, ये जो आखिरी है किस तरह से जब्त करेंगे इनको, क्योंकि हमें पता चल रहा है ना कि ये मुजाफ और मुजाफिल है, तो जब्त हम कैसे करेंगे इनकी हरकत, उसकी रूल्स के अकॉर्डिंग। बाबुल मदरसा थी, इस तरह से उस हिसाब से वोकलाइज करना है, पढ़ना है, उसी हिसाब से हरकत लगानी। इकरा वक्त मकाबत थी अवाखिर कलिमात, पढ़िए और अल्फाज के आखिरी हरूफ को एराब के साथ लिखिए। रीड एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस वोकलाइजिंग द लास्ट लेटर ऑफ बोथ द वर्ड्स। बाबुल मदरसती, बाबुल मदरसती। खिमारुर राजुली, अच्छा बाबुल मदरसती माना हूँ स्कूल का दरवाजा। खिमारुर राजुली, आदमी का गधा। बैतु हामिदिन, हामिद का घर। सय्यारतुल मुदीरी, प्रिंसिपल की गाड़ी। मिंदीलु अम्मारिन, अम्मार का रुमाल। इस्मु तौलिबी, स्टूडेंट का नाम या तालिब इल्म का नाम। बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। फी, अब किताबी को मजरूर करेंगे फी की वजह से। फी किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब में। फी स्टैंड्स फॉर में, किताब माना हो किताब, और अल्लाह की जो होगा, ठीक है, अल्लाह की किताब में। ये हमने जब उसकी अरबिक बनानी थी ना तब उसे क्रॉस करना था, जब ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो फिर ट्रांसलेशन को हम एज इट इज ले आएंगे, ठीक है। तो अल्लाह की किताब में, ठीक है, फी किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब। मिन से, बैती जो है घर, अल मुदर्रिसी टीचर, तो बैती को हम देंगे एराब जेर का। मिन जो है पीछे हर्फ जर है इस वजह से, अल मुदर्रिसी मुदाफ इलैह होने की वजह से मजरूर है, ये हमारा हर्फ जर हो गया। उधर हमने उर्दू की थी, अब हम यहाँ पे, ये बैती मुदाफ है क्योंकि हल्का है। अल मुदर्रिसी मुदाफ इलैह, क्या बनेगा, टीचर के घर से। अला हर्फ जर बिसबब हाजा मकतबी मजरूर। अल मुदीरी अयदन मजरूर बिसबब अल मुदाफ इलैह। तय्यब, अला मकतबिल मुदीरी, टीचर के टेबल पर। तय्यब, इकरा, अब हमने पढ़ना है इनको, ठीक है। मैं इसे पढ़ती हूँ और आप इसे पढ़ने से एनालाइज करते जाएंगे कि क्या है जी इसमें, कहाँ आया है मुरक्कब इज़ाफी।
ٹھیک ہے، تھوڑا سا کچھ میں ایکسپلین بھی کرتی جاؤں گی، چیزیں ریپیٹ بھی ہوں گی کیونکہ جملے آ رہے ہیں اب ہمارے پاس، اور آہستہ آہستہ ہم نے پروگرس کرنی ہے بڑے جملوں کی طرف، لیکن اسے آپ نے صرف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سو اٹس ویری ایزی. اقرا، پڑھیے، اور یہ آرڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اینا، اسم استفہام، کہاں ہے. بیت المدرسی، مضاف و مضاف الیہ مرکب اضافی. استاد کا گھر کہاں ہے. ہوا، وہ، بعید، دور ہے، ٹھیک ہے، وہ دور ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اینا بیت المدرسی ہوا بعید، استاد کا گھر کہاں ہے، وہ دور ہے. القرآن، یہ آپ کے سامنے کیا ہے، اسم معرفہ ہے، مرفوع اسم ہے، ٹھیک ہو گیا، مذکر ہے، ٹھیک، اور ایک کے لیے ڈینوٹ ہو رہا ہے. القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے. کتاب اسم کون سا ہے، مضاف بن کے آ رہا، اور اللہ ہی مضاف الیہ ہے. کتاب ہلکا ہے اور یہ اللہ ہی اسم جلالہ مجرور اسم ہے، تو مرکب اضافی بن گیا اللہ کی کتاب. القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے. الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. خرجہ، نکلا، المدرس ٹیچر، من، سے، غرفتی، ٹھیک ہے. اب خراجہ ہمارے پاس کیا آیا ہے، فعل آیا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، کس کا، فعل ماضی کا. المدرس ٹیچر، ٹیچر، ٹھیک ہے. المدرس ٹیچر ہو گیا، یا استاد ہو گیا. من کی وجہ سے غرفتی کیا ہو جائے گا، مجرور ہو جائے گا. من سے، اب وہ ٹیچر کہاں سے نکلا ہے وہ بتا رہے. من غرفت المدیری، اب ہمارے نا فعل لا کے، اسم لا کے، حروف لا کے پورا جملہ بنا کے بتایا جا رہا ہے کہ کیسے بنے گا. خرج المدرس من غرفت المدیری، ٹھیک ہے. استاد پرنسپل کے کمرے سے نکلا. خرج المدرس، استاد نکلا، ٹھیک ہے، خرجہ نکلا، المدرس استاد، من سے، غرفتی کمرے، المدیری پرنسپل کے. استاد پرنسپل کے کمرے سے نکلا. ھذا بیت، اب یہ بیتن میں نے پڑھ دیا اگر جملہ اتنا ہی ہے، لیکن چونکہ بیتو کو ہم نے حامد کا ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہے تو پھر ہم کیا کروں گی، میں بیتو کو ہلکا کر دوں گی، ٹھیک ہے. ھذا بیت حامد، ٹھیک ہے، یہ حامد کا گھر ہے. وذالک، اور واؤ کنیکٹ کر کے کیا ہے، کیا آ گیا ہمارے پاس، حرف عطف، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس معطوف اور معطوف علیہ آ گئے ہیں. اب اس کو چھوڑتے ہیں ہم، پہلے واؤ سے جوڑ کے، واؤ کو کنیکٹ کر کے دو جملوں کو جوڑا گیا ہے، یہ الگ جملہ تھا وہ الگ جملہ تھا، تو واؤ کیا کرتا ہے، کنیکٹ کر دیتا ہے. ھذا بیت حامد، یہ حامد کا گھر ہے. اور ذالک بیت خالد، اور وہ خالد کا گھر ہے، ٹھیک ہے. اب اب دیکھیں بیت ہلکا، حامد مضاف الیہ مجرور، ٹھیک. ابن عمار، یہ بھی آپ کے پاس ایک نئی طرح کا آ گیا، وہ مرکب اضافی. ابن عمار، عمار کا بیٹا. طالب، طالب علم ہے، واو آگے پھر ایک اور جملہ جڑ رہا ہے. ابن عمار طالب، عمار کا بیٹا طالب علم ہے. اور ابن یاسر تاجر، اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے. بیت المدرسی بعید، بیت المدرسی بعید، ٹیچر کا گھر یا استاد کا گھر دور ہے. بیت التاجری قریب، اور تاجر کا گھر قریب ہے، ٹھیک ہے. استاد کا گھر دور ہے اور تاجر کا گھر قریب ہے. ھذا مفتاح السیارۃ، یہ گاڑی کی چابی ہے، یہ کار کی چابی ہے یا گاڑی کی چابی ہے. این مفتاح البیت، گھر کی چابی کہاں ہے، ٹھیک ہے جی. یہ جملے میں کچھ بھی سوالیہ نہیں ہے، جبکہ یہاں پر سوالیہ ہے تو اینا کے ساتھ. یہاں پر سیدھا سیدھا پورا ایک پلین جملہ ہے، یہ گاڑی کی چابی ہے یا یہ کار کی چابی ہے. اینا کہاں ہے مفتاح البیتی، گھر کی چابی. من انتا یا ولدو، من انتا یا ولدو، کیا ہے جی، اے لڑکے، تو کون ہے، ٹھیک ہے. من انتا، کون ہے تو، یا ولدو، اے لڑکے، اے لڑکے تو کون ہے. انا ابن عباس، میں عباس کا بیٹا ہوں. وابنو، من ہوا، وابن، اب یہ دیکھیں وہ ہم جب میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی، جب واؤ آ جائے گا تو ہمارا جو ہے حمزہ وصلی وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، پھر ہم واؤ سے سکپ کر کے با پہ کنیکٹ ہو رہے ہیں. جبکہ یہاں پر اگر میں انا ہٹاؤں، ابن عباس، اگر ملانا بھی تو انا بنو عباس، لیکن وہ ہم الگ الگ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. انا ابن عباس، جبکہ واؤ آ گیا نا تو ہم اسے وبنو ہی پڑھیں گے. وبنو من ہوا،
یا وا ابنو نہیں آ رہی سمجھ پڑھنے کی مشکل لگتا ہے تو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز اس طرح سے بھی ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ حمزہ وصلی جب آئے گی تو پھر آپ جو ہے واؤ پیچھے آ جائے گا تو حمزہ لکھا تو جائے گا، حمزہ وصلی پڑھا نہیں جائے گا، جبکہ حمزہ قطعی کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ پھر وہ پڑھنے میں نہ آئے، وہ حمزہ اصلی ہوتا ہے تو وہ گرتا نہیں ہے۔ تو حمزہ وصلی جو ہے دورانی کلام پیچھے سے کنٹینیو کرنے میں گر جایا کرتا ہے، جبکہ جو ہے اگر خود اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے تو پھر ہمیں اسی سے کنٹینیو کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَابْنُ مَنْ ہُوَ، وا ابنو، وا اور ابنو لڑکا یا بیٹا، من ہوا کس کا ہے، وہ کس کا بیٹا ہے، ہوا وہ کے لیے ہے وہ کس کا بیٹا ہے، وابنو من ہوا وہ کس کا بیٹا ہے، ہوا وہ ابنو خالد وہ خالد کا بیٹا ہے۔ اینا کہاں، مسجد رسول اللہ، ٹھیک ہے، اینا کہاں ہے مسجد، مسجد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ جو مرکب اضافی ہے نا، یہ مرکب اضافی سمجھنے سے پیچیدہ مرکب اضافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ رسولی جو ہے، کیوں ہے یہ ہلکا، ٹھیک ہے، رسولی ہلکا بھی ہے اور ساتھ میں مجرور بھی ہے، کیا کیا وجہ ہے جو ایسا ہے، کیونکہ مسجد رسولی، رسول کی مسجد، ایک فارمیشن میں آپ کو یہ لکھ کے دکھاتی ہوں، اب دھیان سے سنیے پلیز تاکہ آئندہ آپ کے لیے کنفیوژن نہ ہو۔ یہ اتنا ایک مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے جو ہم ایسے ریورس کر کے کریں گے، رسول کی مسجد، ٹھیک ہے، رسول کی مسجد۔ اب رسول جو ہے، ہم نے گیس کیسے کیا کہ رسول ایٹ دا سیم ٹائم مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، ہم نے یہ گیس ایسے کیا کیونکہ مسجدو جو ہے یہ ہلکا تھا، اس کے بعد یہ اسم جو تھا یہ ہلکا تو ہے ہی ہے، ساتھ میں مجرور بھی ہے، تو مسجد و رسولی، رسول کی مسجد۔ اب اللہ ہی، اللہ کا جو اسم ہے یہ بھی مجرور ہے، اسم جلالہ یہ بھی مجرور ہے، اور اس کے ساتھ ہی رسول ہلکا بھی تو ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہاں سے ہمیں جب ہم اس فارمیشن اب جو درمیان والا جو مضاف کا رول پلے کر رہا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم مضاف الیہ کا بھی، اس کا ہلکا ہونا بھی ضروری ہے، اس کا مجرور ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ دو کریکٹرز پلے کر رہا ہے ایٹ دا سیم ٹائم، مضاف کا بھی اور مضاف الیہ کا بھی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کیا کہیں گے، اینا کہاں ہے مسجد رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مسجد، ٹھیک ہے، تو آپ کے صرف رسول کی مسجد نہیں ہے، کیا آپ کے پاس آیا جی، اللہ کے رسول کی مسجد، تو ہو گیا نا تین، 1 2 3، صحیح، آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے مسجدو جو ہے ہمارے پاس، مسجدو مضاف ہے اور رسولی مضاف ہے، یہ میں صرف اتنا لکھ رہی، مضاف اور مضاف الیہ لکھ رہی سپوز شارٹ کر کے۔ اس کے بعد اب یہ ہلکا بھی ہے مجرور بھی ہے، پھر یہ کیا بن رہا ہے، مزید ہمیں کلر چیک تو یہ مضاف بھی بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے، یہ جو ہے یہ دو رول پلے کر رہا ہے، اس کے اوپر دو ڈیوٹیز ہیں، ایک ہلکا ہونے کی، دوسرا مجرور ہونے کی۔ ہلکا ہونے کی کیوں، کیونکہ یہ اس کے لیے مضاف ہے، اور جو ہے یہ جو ہے مجرور کیوں ہے، یہ اس کے لیے جو ہے وہ مضاف الیہ، رسولی مسجدوں کے لیے مضاف الیہ اس لیے مجرور ہے، اور اللہ ہی اسم جلالہ کے لیے مضاف ہے اس لیے ہلکا بھی ہے۔ آئی ہوپ سو کہ یہ پوائنٹ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، میں یہی تک کروں گی، آگے نہیں لے کے جاؤں گی۔ پیچیدہ مرکب اضافی تھوڑا سا ڈسٹرب کرتا ہے، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، بٹ ہے مزے کا، جب آپ کو تھوڑا سمجھ آ جائے نا پھر مشکل نہیں لگتا۔ ایک ایگزامپل آپ کو دوں گی تب آپ کو پھر نہیں بھولے گا، تھوڑا اس کو فنگر ٹپس پر رکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اینا مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا فی المدینہ المنورہ تھی، اب یہ فی کی وجہ سے المدینہ تھی مجرور ہو گیا، اور المنورہ جو منورہ تھی ہے یہ تو ہمارا کیا ہو گیا، یہ دونوں المدینہ اور المنورہ جو ہیں ہمارا وہ ہیں مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے، دونوں چاروں چیزوں میں برابر ہے، مؤنث بھی ہیں دونوں، ٹھیک ہے، سنگل بھی ہیں دونوں، اور وسعت میں بھی معرفہ ہیں، اور دونوں ہی مجرور ہیں، اور فی امپیکٹ کر رہا ہے پیچھے، تو پھر ظاہر آپ کو پتہ مرکب توصیفی کا سارا اعراب برابر ہوتا ہے، ساری چیزیں برابر ہوتی ہیں۔ اینا مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا فی المدینہ المنورہ، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ کے جو رسول ہیں، رسول اللہ کی مسجد کہاں ہے، اللہ کے رسول کی مسجد کہاں ہے، وہ مدینہ منورہ میں ہے،
ठीक है, वो मदीना मुनव्वरा में है। अब मैं आपको एक एग्जांपल इसकी और दूंगी ताकि आपके जहन में ये चीज वाज़िया हो जाए। आपने शायद इससे पहले कभी एनालाइज नहीं किया। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी मुदाफ, यौमी मुदाफ इलैह। एट द सेम टाइम, अब मालिक है दिन का, बात यहाँ हो गई कंप्लीट, क्रॉस लगा के कर ले तर्जमा। यौमी अदीनी, अब यौमी इसके लिए मुदाफ इलैह है तो मजरूर है, इसके लिए मुदाफ है तो हल्का है, अल और तनवीन के बगैर है। अदीनी अगेन हमारा क्या बन गया है, मजरूर इसम है तो मुदाफ इलैह। तो अब ये देखिए, मालिकी यौमी एक मरकब इजाफी, मालिकी मुदाफ यौमी मुदाफ इलैह, और यौम दीनी अगेन मरकब इजाफी, क्योंकि यौम मुदाफ भी है उसका, अदीनी जो है वो मुदाफ इलैह है। ठीक है, तो ये होता है पेचीदा मरकब इजाफी। एक होता है सिंपल जो हमने किताब हामिदिन पढ़ लिया, तहतल मकतबी वगैरह टाइप पढ़ लिया। ठीक है, और एक ये होता है जो कि क्या उसे बोलते हैं, ये जो है थोड़ा सा पेचीदा मरकब इजाफी होता है।